आम एंट्री करुचु देखापी दुबदांडी पड़िया को जाऊँ देखा जाऊ कि साउंड अच्छी कि नहीं जानापी आम बहुत प्रयास करके आईचु 5-7-8 जन देखा जाऊ कौन हो कि आज देखा हम कि ना गछ लता कि ना गाड़ी जीव ना सीना पड़ी आसिल भाई देख किमी रास्तार आम जाऊँ भूत तो छाड़ भाई किंतु साप बेंग ये बोधे प्रबल रही जाइए बाट अच्छी ना रे हाँ अभी तो कहानी में ट्विस्ट आएगा ये को भाई गंदा देखो ना रास्ता भी भाई बहुत एरिया देखुच कि कौ पटुए कौ पटुए आसतु तो रास्ता 300 की पड़गला जना पड़े ना ना आम एपट जा कौ पट जा अरे जगाटा कौट जा कहीं पड़िया भितर जाएगी पड़िया भितर जाएगी पड़िया भितर जाएगी जीवा एबे हमें पड़िया भीतर को जाऊँ रास्ता ना बहुत भाई डेंजर रास्ता मैंने न कहने भी सरे आमर सब गाड़ी भाई मैंने इे बाट ना चारिड़ को लाइटा पकाओ सियाड़े बाट अच्छी कि अच्छी ये आमर सेकेंड भूत भाई भूत देखा आस तुम पाइन कि आपको देखने भी भूत भी पड़े फाइनाल हेलो गाइस ये होची दुबदानी पड़िया लोक कहउतले मात किछि नाही किछि भाई नाही जे त मजे टून कर दो नहीं तार काकी चा वॉइस ओवर करिवो नहीं आउ ये हला सन्नी बाबू कहते जे बहुत किछि बाहर जाओ ना बहुत किछि डर लागियो किछि भाई नाही आधा घंटे ट्राई करिया अच्छा बुली के देखियो ए गोटे ठिया कर केतरे यही कर दीदी जने बुला ना कर लिपुन बाबू भाई छानिया रे परिश्रा करि पकेलेनी हमें पागल नहीं है भैया ये होची हमर सोना देखु तू मु तो कैमरा धरी बुलची देखिला किछि नाही आ किछि नाही ब्लॉक कर हमर ये मुत्तु जन सब चलो तो थोड़ा ट्राई करिबा देखिया बुली के भाई रे एठी तो माने खाली किसी जंगल छड़ा आ किछि नाही किया बाड़ बबुरी गछ ये सब छड़ा आ किछि नाही भूत फिल्म बने तम भूत फिल्म चल बने भूत फिल्म बने हां दादा किछि भाई नाही पूरा लाइट के शॉट होजी ना लाइट अरे बढ़िया फिल्म गले देखन ऊपर ते देखा ऊपर सब देखिनी किछि भाई नाही पारा दिरा उड़ी गेला मु भाबने तो किछि अछि देखि जा पारा दिरा उड़ी गेले ये दिन से अरे भीतर पे चला भाई बुल्ली की बुल्ली खाली कोई पड़ कर रखे पर पिपुड़ी भी हां ये चाबीटा लागी ता गाड़ी बस आराम कर आम आसतुनु भूत देखा दुबदांडी पड़िया को किंतु एठी आसिक देखिला पर किछि भी नाही खाली माने गछ बण ये आम पूजा घंटाटा आसिक ठियाला पर भी किछि देख भ्यू किछि भी नाही पूरा बड़ छतरा आम ठिया ये करछु आम आसतुनु का भूत अछि लोक जो कहते मन गोटे भावना थाए सेटा भाई मिछ किछि नाही आत्मा अच्छी किंतु समिति सेटा देखा जाए ना को मात्रा क्या माने ये को देखा जाए ना आउ किछि नाही
ଆମେ ଟିକେ ଆସିକି ଘଣ୍ଟେ ପ୍ରାୟ ଠିଆ ହେଲୁନୁ କିଛି ବି ନାହିଁ ଦେଖନ୍ତୁ। ଆଉ ଏପଟେ ଦେଖନ୍ତୁ ଟୋଟାଲି ଗଛ ବଛ ଆରେ ଚନ୍ଦନ ହେଇବେ ତ ଲାଇଟ୍ ପଛରେ ଗୋଟେ କ'ଣ ଜଳିଲାଣି। ସେଟା ବା କିଛି ନାହିଁ ଜଳିବନି। ଦେଖନ୍ତୁ ଲିପୁନ ବାବି ବି ଯାଇ ଦେଖ କେତେ ପଛରେ ବୁଲିକି ସିଏ ବି ଆସି ସାରିଲାଣି। ଆମେ 3-4 ଜଣ ଆସିଛୁ ବୁଲିବା ପାଇଁ ବାଇକ୍ ଧରିକି। କିଛି ନାହିଁ ଟୋଟାଲି ଯେଉଁ କହୁଥିଲେ କି ମାଦଳ ବୁଲୁଛି କି ଭୂତ ବୁଲୁଛି ଏମିତି ସେମିତି କିଛି ନାହିଁ ଭାଇ। ମନର ଗୋଟେ ଏଇଟା ଭ୍ରମ ଆମର ଷ୍ଟାର୍ଟ। ଆପଣମାନେ ବି ଦେଖିଥିବେ କ୍ୟାମେରାମ୍ୟାନକୁ କହୁଛି ଟିକେ ବୁଲେଇବା ସେପଟକୁ, କିଛି ନାହିଁ ଟୋଟାଲି ଦେଖ ଫାଙ୍କା ଏରିଆ କିଛି ନାହିଁ। ଆମେ ଏଠି ଆସିକି ଅଧଘଣ୍ଟେ ପାଖାପାଖି ଠିଆ ହେଲୁନୁ କିଛି ବି ନାହିଁ। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି ଗୋଟେ ପୋଖରୀ ଅଛି, ଛୋଟିଆ ପୋଖରୀ, ପାଣି ଫାଣି ଅଛି ନାହିଁ ଜଣା ପଡ଼ୁନି, ଶୁଖିଲା ପୁରା ଅଛି, ନହେଲେ ଆଉ କିଛି ନାହିଁ। ସେପଟରେ ବି ଦେଖ ବରଗଛ କତରୁ ଆମେ ଯାଇ ବୁଲିକି ଆସିସାରିଲୁନୁ ବି। ଆମ ପିଲାମାନେ ବୁଲିକି ଆସିଲୁ ଦେଖନ୍ତୁ ଚନ୍ଦନ ଲିପୁନ ଯାଇଥିଲେ ବୁଲିକି ଆସିଲାଣି କିଛି ବି ସେମିତି କିଛି ନାହିଁ। ଲୋକଙ୍କ ମନରେ ସମାଧିଟାକୁ ଫୋକସ୍ କରନ୍ତୁ। ଦେଖାଗଲା ସମାଧି। ଆମର ଟିକେ ଗରିବ ଅନୁଷ୍ଠାନ ନା ପିପିରିବେ ସବୁଆଡ଼େ ସାରା ପିପିରି ରାସ୍ତା କିନ୍ତୁ ବହୁତ ଖତରା, ମାନେ ଭୂତ ତ ମିଳିବ କି ନ ମିଳିବ କହି ହେଉନି, ଦେଖି ପାରିବୁ କି ଆମେ, କିନ୍ତୁ ଡେଞ୍ଜରସ୍ ରାସ୍ତା ମାନେ ଅଲଗା ପ୍ରକାର ଭାଇ। ଦେଖ ରାସ୍ତା ନ କହିଲେ ସରିବନି ଭାଇ। ଦେଖ କୁହନ୍ତି ଏଠିକି ଆସି ହେବନି ରାତି ହେଲେ, ଏଠି ଦେଖ ବରଗଛଟା ବି ଦେଖୁଥିବ ଭାଇ ଡେଞ୍ଜର। ଦେଖନ୍ତୁ ଭାଇ ଦେଖ ମାନେ କୁହନ୍ତି ଖତରା ମାନେ ଏତେ ଖତରା। ଦେଖ ଆମେ ଆସିଛୁ ବୁଲିବା ପାଇଁ ଦେଖ ଭାଇ। ଆମେ ତ ସେମିତି ପ୍ରୋଫେସନାଲ ନୁହେଁ, ଆମେ ମୋବାଇଲ ଆଉ ଗାଡ଼ି ଲାଇଟ୍ର ଦେଖ ପୁରା ଆମେ ଭ୍ୟୁଟା ସବୁ ଦେଖାଉଛୁ। ପ୍ରାୟ ଜାଗା ବି ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖାଉଥିବ ନ ହେଉଥିବ କହିପାରୁନି, କିନ୍ତୁ ବହୁତ ଅନ୍ଧାର ଅଛି। କିନ୍ତୁ ଆମେ ବାସି ଗୋଟେ ବହୁତ ବଡ଼ ବରଗଛ ତଳେ ଆସିକି ଠିଆ ହେଇକି ବି ଦେଖୁଛୁ, କାଳେ ଏଠି ବି ଥାଇପାରେ। ଦେଖନ୍ତୁ ଆମ ପୁରା ଟୋଟାଲି ଆମ ଟିମ୍ ଛୁଆ ସବୁ ଦେଖ ଆସିକି ଏଠି ଇଏ କରୁଛନ୍ତି, ଦେଖିପାରୁଥିବେ। है गाना गा रहा है, पागल नहीं है। किसका गाना सुनेगा ना?